माँ भगवती पवित्र स्थान सत्यनारायण पूजा आयोजन कलाकार मान प्रत्येक दिन भाई धर्म महत्व जन्म जन्म तपस्या परीक्षा महत्व जन्म जो पंथा को अवलंबन कले आमे से पंथा अवलंबन पूर्वक प्रभु परम ब्रह्म विश्व चिंतामणि विश्वनियंता भूया भूय सृष्टिकर्ता महाकाल पदार्थ निज समर्पित कर सारा पर आज्ञा शक्ति ज्ञान जात्री अज्ञान नाशिनी कृपामयी जगदम्बे माँ मंगलमयी मंगला माँ भगवती पदपर निज को हजे सारा पर आपण पदार्थ शत कोटी प्रणाम भेटी दे आज आंदोलन आंदोलन कर कर्मस्थल मोर समस्त साहित्य अनुरागी हरिदास समस्त गुलामत द्वितीय अतिथि महोदय तथा मोर समवेत समवेता समस्त भाई भई प्रजापति चिरस्मरणीय संस्कृति को उपलब्धि करूला मोर समस्त मातृस्थानीय भगिस्थानीय माँ भूला तथा मोर छोट छोट पिला प्रतिदिन आपको ध्यान करना पड़ो प्रतिदिन जप करने पड़ो प्रतिदिन प्रार्थना करने मनीष मान पड़ो शुण आम आसीजे कर्जला माँ भगवती पवित्र पीठ पाला आम गोटे एपटू आसवा निराई देकी अरसपुर देकी एक जगह आस पहुंचल आम काठगड़ पटू आसिले आम एमती चौपड़ा भीतर देकी एक जगह आस पहुंच एपट जहाँ घर थी कि एपट बाट थी आसिक एपट रसपुर देकी पहुंच तेरे बापा मान मान निर्दिष्ट स्थान हूँ गोटे मार्ग हूँ विभिन्न किए राम भक्त हूँ कृष्ण भक्त हूँ हरिभक्त हूँ जगन्नाथ प्रेमी हूँ
ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିଲୀନ ହବ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯାହାର ସ୍ମୃତି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଳାବାବା ଗୋଟେ ମଦ କଥା କହୁଥିଲି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଦ କଥା କହିଲେ, ୟାକୁ ପିଇଲେ ଭବସାଗର ଅପମାନ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅପମାନ କଲେ ଏମିତି କଥା କହିବି, କାଲି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ପିଇବେନି। ୟାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଧିଆ ମହାରାଜ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଜଣେ ମିଶିଲେ ମଦ ରାଜି ହବନି, 3-4 ଜଣ ମିଶିଲେ ଆଇଟମଟା ଭଲ ହବ ନା। ଆଜି ସେଇ ବାତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଦେବି। ପାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାପା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ନାମର କଥା, କେବଳ ନାମ। ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲେ ନାମଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ନାମ କଥା କିଏ ଆଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ସେଦିନ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ତୁମ ଅନୁଭବ କଥା ତୁ ବତାଇଲେ, ଭଲ ଫଳ, ଭଲ ଫଳ, ଭଲ ରସ ପୂଜା କରୁ। କଣ କହିଲେ ଭାଇ? ଭଲ ଫଳ। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଭଲ ଫଳ, ଭଲ ଫଳ, ଭଲ ରସ, ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ, ଭଲ ଫଳ, ଭଲ ରସ ପୂଜା ମୁଁ କହୁଛି। ଧାନ୍ୟ ଫଳ, ଧାନ୍ୟ ଫଳ, ସଂସାର ଯେତେ ଫଳ ମୋ ମା ବାପା ମନ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ହେଲା ଧାନର ଫଳ। କାହିଁକି? ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? सीताराम
ଦଇଛି ସେଇଆଡେ ପଳେଇଛୁ ଦଇରି ବଡ଼ ଠାରୁ ବଡ଼ କାହିଁକି ତା ଦେବ ପ୍ରକାଶ କିନା ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନବ ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମହଲ ଦଇରି ବଡ଼ ଆରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ତମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମାସ ଦଇରି ବଡ଼ ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି କର୍ମ ଫଳ ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି ଯାହା କର୍ମ ଲେଖାଛି ଆମେ ସେଇଆ ଭୋଗ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଆପଣ ରାଜା ହେବେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବ ଫଳ କାହାର କର୍ମ ଫଳ ରାଧାନାଥ କହିଲେ ସତୀମାନ କେହି ନାହିଁ ଜଗତେ ସତୀନାଥ ନାହିଁ ଜଗତେ ମୋଟେ କୋନେ ବନି ଜଳି ଆମତେ କେନେ ବନି ଜଳି ଆମତେ କର୍ମ କରି ବାନ କରି ଖରକେ କରି ବାନ ସେଟା କପାଳେ ଲେଖିଛି ବାନ ସଦା ଆପଣ କୋଟିପତି ବନୁ ସେ ଅମ୍ବାନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଦାନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବା ବା ପୃଥିବୀର ସେ ବଡ଼ ଭୂମି ଖାଲି ଭାରତର ନୁହେଁ ତା କର୍ମରେ ତାର ସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନା ତା ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ମରିବ ଯେତେ କୋଟିପତି ହଉ ମଲା ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଜୟ କରିପାରିବ କିଏ ଯିଏ ନା ସେଇ ଧନୀ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଣି ପାଏ যদি এসিকে আমি বুঝি যাবে সারা ফল কর্ম রোধ আরে যেতে ধনী হলে কর্ম যাহা খাইছে না কর্ম পাই পড়িব যদি আমি ধনী অমর আমি বসে থাকবে কে পৃথিবী কো করবে তাহলে আমি ধনী বলি আমি টিকে গর্ব নাই আজ্ঞা আরে আমি তো সমস্ত দিন মাটিরে মিশিবা আমি এতে গর্ব কাই করলাম আরে এইটা তো ভুল শুনছি নাম শুনে আসাম আছে আপনি শুনিলে আপনার পবিত্র যেতে বাপা মারা অনেক কেমিটি মুক্তি হবে নিধিরাম মহারাজ সুন্দর কথা লিখছেন সীতা এই আঁকলে আপনার মুক্তি হবে মুখিয়া পদ্ধতি লক্ষ্য লক্ষ্য নীতি নীতিরাম সম্পর্ক মুখিয়া পদে গতি লক্ষ্য কি নীতি নীতি রামা সত্য প্রতিদিন রামা সত্য রামা সত্য মানে নারিয়া সত্য এ ভগবু মু জানিছি দুসান না কাই কলে বসি মতিল পিও রসি সুনায়ে বসি মতিল পিও মাছ মাছ সব ঠিক কথা মতলব চাকরা তাহলে মুঙ্গারে বিভিন্ন কারণে কইলে যে মাছ আর মাংস খাও বিনা কথা বলে এই যে আপনার ভগবতী কথা নয় এই স্থানে প্রতিদিন আপনার মত দিনে মাছ খাই মাংস খাই তারপরে ধরে না এ ভলিয়া মাছ এ ভলিয়া আর যেতে জাতি শ্রেষ্ঠ বর্ণনা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ जो भागे বলতে করতে जो বাবা মামার সব ভক্ত ভক্তা আর যে কথা করতে আবার যে মত দিয়ে মাছ মাছ খাই ধরে না ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আপনার কইলে এই ঝিলটা কইলে মাছ মাছ খাই ধরে বস আমরা আপনার কার্য সিদ্ধি হবে ও রানী মত ও বাবা পেলে ও মাছ মাছ খাই বাবা মত হইলাইনি ও মাছ খাইবে মাংস খাইবে সেদিন অরক্ষিত দাস গুরু কেন্দ্রাপড়া জেলা রাজা রাধাশ্যাম রইল শিষ্যপিল গোলাপুর মঠ আপনার যাইতে সেটি ভোগ হয়ে আপনার শুক্লা পড়া শুক্লা পড়া বড় পিঠা ইয়াকু প্রতিদিন রাজা রাধাশ্যাম রইল গুরু রাজা রাষ্ট্র সেদিন কইলে বাবা তম মঠরে পদ্ধতি খাদ্য মত রুচিকর নয় এতে বড় রাজা বিলাস বেসনের জাহাঙ্গর ঘর জাহাঙ্গর রাজপ্রাসাদ মতে এই খাদ্য আপনার বলছেন আপনার মধ্যে আর খাদ্য নাই কালি মো মাসুকে যাহা খাইলে দেবে রাধাশ্যাম নরেন্দ্র মনের গর্ব দূরীভূত করতে নাই বিকাশ বসে বাবা আজি পড়ব পৌঁছবার প্রভাব
बाबा कौन खाइए जहाँ मागिले देवी किंतु आपन को सब मठरे केरानी सुकुआ पड़ा कोरे पिठा कौन मास्टर मागिले आउ जहाँ मागिले देवी ना सूर्य को साक्षी रखी कही धर्म निरंजन को ना वो हाथ में ही कहूँ प्रतिज्ञा बता जहाँ मागिले देवी एमती कौन से जाओ ना जिनिस नहीं मो आसर नहीं बोले आप सुने और कितना भोजन में बस पड़े लाने सुकुआ पड़ा पड़ा मागिले को नहीं कल माछ मु खाइबी ना ये अछि खाद्य मांस मु खाइबी कला खाली को चिकेन दे मु कल दे गोटे मास दे कले किंतु गोटे जिंस खाइबी आमिष खाइबी गोटे जिन मांस खाली माछ खाली आमिष खाइब अरे तुमको हम तो कही राधा से हम सुकुआ पड़ा प्रोग्राम छाड़ी के हम को एते सुकुआ पड़ा प्रोग्राम छी खीर खाइबी खेचुड़ी खाइबी किंतु अरुआ खाइबी सुकुआ पड़ा प्रोग्राम छी ये बाबा आउ कोन कोरे तो तळबो खाइबो कल बढ़िया खाली बाबा के अरे तुमको कथा बोलना के निश्चित रखबी ए बाबा आउ छी आउ के दिन बाजी आउ को दिए कल चिनी मु खाइबी गुड़ मु खाइबी मीठा मु खाइबी मीठा मु खाइबी मीठा मु खाइबी तेंतुली खाइबी हटा मु खाइए डर बस जानी सोचे के मत कौन मु देश विदेश के मत कथा कहूँ कोई बाबा अच्युता नंद महापुरुष जाई फूल मारी कर श्री मोदना भाई आपन को ये मत कथा कही हम तो जन्म सुने तो भागवत भाषा ये भागवत भाषा ये खंडी वो प्रतिदिन भागवत भागवत गीता भागवत गीता जितने जितने हाथ ऊपर हम भारतीय युवक निमंत्रण है अमेरिका चिकागो शहर में आइछन प्रवचन के समय अमेरिका अनेक प्रवचन का बसिछन चिकागो शहर भारतीय युवक निमंत्रण से जय माता आइछन स्वामी विवेकानंद भागवत कथा पढ़ाबे के पड़ी स्वामी विवेकानंद राजा भारतीय युवक को लेकर भले भगवान फटा पड़ी आसले अरे कौन प्रवचन का छोटिया पिला है दुर्गा से की हासिल हो और है कुछ लोग का काम हो 1813 খ্রিস্টাব্দ সেপ্টেম্বর 11 তারিখ আমেরিকা চিকাগো সহ কলম্বো শহরে সে ধর্মসভা কলম্বো শহরে চালিত ধর্মসভা বিবেকানন্দ কথা শুনলে কারণ একান্ন সেখানে কথাটা বেশি প্রচারিত हुए কুণ্ডলাইক সহস্রবশ আপনাদের মুদ্রলাইক সেনা গোটিয়ে বছর পর্যন্ত শুনল কিন্তু যেতে মা বাবা কুণ্ডলাইক সহস্রবশ শুনল বিবেকানন্দ কাম কথা ইমান
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନା କଲା ଏଇ କଥା ପଚାରିଲା गीता